नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात राष्ट्रीय खबरो. बार्देस तालुक्यांतल्या आरपोरा गांवांतल्या बर्च बाय रोमियो लेन ह्या नामनेच्या क्लबांत रातीं उसरां उजो लागपाची घडणूक घडून तातूंत 25 जाणांक मरण आयलां, जाल्यार जायते जाण जखमी जाल्यात. थळाव्या अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग कारवाय सुरू केल्या. उजो लागपाचें कारण अजून कळूंक ना. घडणूक सुवातेर कार्यक्षम निरीक्षण करपा खातीर नियंत्रण कक्ष स्थापन केल्यात. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी घडणूक सुवातेर भेट दिवन पळोवणी केली आनी दंडाधिकाऱ्यांक फुडली चवकशी बेगीन करपाक आदेश दिल्यात. मुखेलमंत्री उज्यांत बळी पडिल्ल्यांच्या कुटुंबियांच्या दुखांत वांटेकार जाल्यात. घडणुकेंत जखमी जाल्ल्यांक बरी वैजकी सेवा दीत आसात अशी माहिती तांणी दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी घडणुकेची दखल घेवन दुख्ख परगटायलां. तेच परी पिडितांच्या कुटुंबियांक प्रधानमंत्री संकट निवारण निधींतल्यान दरेकी 2 लाख रुपयांची मदत जाहीर केल्या, जाल्यार जखमी जाल्ल्यांक दरेकी 50,000 रुपया मदत निधी दितले अशेंय तांणी सांगलां. इतले मजगतीं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, गृहमंत्री अमित शाह तशेंच गोंयचे राज्यपाल P अशोक गजपती राजू हांणी हे घडणुकेचेर दुख्ख परगटायलां. बर्च क्लबाच्या मालक आनी सर वेवस्थापकांचेर FIR केला अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. क्लब में जो इंसिडेंट्स वाइज अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, इस तरह का इंसिडेंट्स कभी नहीं होना चाहिए. कुछ में फायर इंसिडेंट्स हुआ, इसी के कारण यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट जो अंदर थे, में 2-3 इनको जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई. गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें है जो उनको बिहाइंड द बार किया जाएगा. राज्य सरकार घडणुकेंत मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांक सगळी मदत करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. केंद्रीय घर आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांणी आयज गुजरातींतल्या अहमदाबाद शारांत साबार उदरगतींच्या कामांचें उक्तावण केलें, जाल्यार कांय प्रकल्पांक बुनयादी फातर बसयलो. मंत्री शाह हांणी अहमदाबादेंतल्या थालटेज वाठारांत 861 घरांचें उक्तावण केलें. खेरीज भोपाळांत इलेक्ट्रो गार्डन, सरखेजांत आनी वस्त्रपुरांत तळीं तशेंच भौशीक सुवातींचें उक्तावण केलें. नव्या वडाजांत 350 घरांचें तांणी लोकार्पण केलें. नव्या रानियांत तांणी व्यायामशाळा आनी वाचपघराक भेट दिले उपरांत गोठा वाठारांत खेळा संकुलाचो बुनयादी फातर बसयलो. तेच परी ते नव्यान नियुक्त केल्ल्या 100 फायरमॅनांक नियुक्ती पत्रांय आयज भेटयतले. घरमंत्री खाशेल्या कार्यावळींत उत्तर प्रदेशांतल्यो आदल्यो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हांचे जिणेचेर आदारीत चुनौतियां मुझे पसंद है ह्या गुजराती आवृत्तीचें लोकार्पण करतले. फाल्यां लोकसभेत वंदे मातरम ह्या राष्ट्रगिताच्या 150व्या वर्सा निमतान खाशेली चर्चा सुरू जातली. अधिकृत सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या चर्चासत्राची सुरवात करतले. पुराय चर्चासत्राची सुरवात फाल्यां दनपारां 12 वरांचेर सुरू जातली अशी माहिती संसदीय वेव्हार मंत्री किरेन रिजिजू हांणी फाटल्या सप्तकांत प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना माहिती दिल्ली. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांचे येजमानके खाला जाल्ले सर्वपक्षीय बसकेंत वंदे मातरम ह्या राष्ट्रगिता वयली चर्चा 8 तारखेर जाल्यार 9 तारखेर वेंचणूक सुदारणा विशीं चर्चा जातली अशें थारायलां. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज BRO म्हळ्यार द बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशन हांणी 7 राज्यांनी आनी 2 केंद्रशासीत प्रदेशांत बांदिल्ल्या शोक बोगद्या सयत 125 म्हत्वाच्या मुळाव्या साधन सुविधांच्या प्रकल्पांचें उक्तावण केलें. उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी आयज हरियाणांतल्या गुरुग्रामांत ब्रह्मकुमारींच्या ओम शांती रिट्रीट केंद्राच्या रुप्या उत्सवाच्या महोत्सवाची सुरवात करून रजत रश्मियनाचें उक्तावण केलें. ब्रह्मकुमारींनी ध्यानाच्या बळग्या वरवीं मन, विश्व आनी आत्म्या विशीं खोलायेन सत्य उक्तें केलां. तांच्या तगून उरपी ह्या यत्नाक लागून भारतांतल्या आनी संवसारभरांतल्या असंख्य साधकांक शांतताय, शुद्धताय आनी निवळसाण तशेंच आध्यात्मीक जागृताय मेळ्ळ्या अशें उपराष्ट्रपतींनी आपल्या उलोवपांतल्यान सांगलें. भारतीय सशस्त्र दळाच्या ध्वज दिसा निमतान संरक्षण मुखेली जनरल अनिल चौहान हांणी सशस्त्र दळाच्या जवानांक तशेंच दिग्गज आनी वीर नारीक तशेंच हेर दळांतल्या कर्मचाऱ्यांक परबीं भेटयल्या. इतले मजगतीं उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयच्या सशस्त्र दळाच्या ध्वज दिसा निमतान सगळ्या नागरिकांनी ध्वज दिसाचे निधीक आधार दिवचो असो उलो मारला. सशस्त्र दळाच्या ध्वज दिसा निमतान उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी आपलो पुराय 1 म्हयन्याचो पगार ध्वज दिसाचे निधींत दिला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.
आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो राष्ट्रीय खबरो फाल्यां सकाळीं 8:40 तो मेरेन नमस्कार.